केन्दुझर पुलिस को बड़ सफलता अंतजिला डकायती गैंग्र मास्टरमाइंड गिरफ। केन्दुझर पुलिस को बड़ सफलता पुलिस पंजारे अंतजिला डकायत दलर मास्टरमाइंड दाशरथी धीवर ताठार एक पिस्तल एक बोलेरो एक मोटरसाइकेल सह एक छुरा और 14टी सुना लकेट और 500 ग्राम रूपा गहना जबत। ता नारे केन्दुझर समेत 4टी जिले में 28टी केस रही। केन्दुझर राउरकेला ढेंकानाल संबलपुर जिलार विभिन्न थाना 28 गोटी बड़ डकायती केस्र से मास्टरमाइंड थिला। ता घर बामेबारी थानार धनुर्जयपुर गाँव में गत 2023 मसीहा अक्टोबर 19 तारिख में दाशरथी धीवर नेतृत्व में 6 जन डकायत नयाकोट थाना अंचल फुलझर स्थित स्वप्नेश्वर फिलिंग स्टेशन में विलंबित राति में गुड़ी फुटाई सटर भांगी 4 लाख टंका लैपटॉप समेत अन्य सामग्री लुटि नहीं। यही मामला आधार में पुलिस स्वतंत्र टीम गठन कर पूर्व 16/11/2024 में 5 जन डकायत को गिरफ्त कर कोर्ट चालान करते। किंतु ये डकायती समेत विभिन्न जिले में 28 डकायती घटनार मास्टरमाइंड दाशरथी धीवर फेरार थिला। केन्दुझर एसपी निर्देश में गठित एक टीम शेष में डकायत सरदार को गिरफ्त कर सफल। देखो गत 19/10/2023 गोटे नयाकोट थाना रे आमर गोटे केस रजिस्ट्रेशन होता। नयाकोट थाना केस नंबर 95 अंडर सेक्शन 395 आईपीसी एंड 2527 आर्म्स एक्ट जो थी कि गत 18/10/2023 राति अर्धरात्रि 5 ରୁ 6 जन अजना आसामी से माने गोटे पेट्रोल पंप जोटा कि स्वप्नेश्वर फिलिंग स्टेशन फुलीझर ताकू राति रे भांगी सटर भांगी एवं 4 लाख टंका गोटे लैपटॉप आउ सीसी कैमेरा सब डैमेज करथिले। से संबंध में एक केस टी रजिस्ट्रेशन करा जायतिला एवं तदंत आरंभ करा जायतिला। सेही तदंतर भितरे आमे पूर्वरु विजय पात्र, प्रभाकर लोहार, अनिल गोपे तापरे आपनकर हगुरु एलियास विष्णु नाग, निहार रंजन महंत यही 5 जन को पूर्व गिरफ्त कर समस्त प्रकार साक्ष्य प्रमाण को आधार करके गिरफ्त कर गतकाली आमे जो ड्रेडेड क्रिमिनाल थिला आउ जने क्रिमिनाल जी संदिग्ध से आसामी संश्लिष्ट थिला से आसामी बहुत दिन धरी चकमा दौला पुलिस को। तेणु से आमर एसपी केन्दुझर सारंकर प्रत्यक्ष तत्वावधान में विभिन्न टीम फॉर्मेशन करागला एवं सही टीम फॉर्मेशन करिकी आमे केमिति ए ड्रेडेड क्रिमिनाल जे कि मास्टरमाइंड अच्छी एवं कुख्यात अच्छी ताकू आमे केमिति धरि पारिबु एवं ए केस को आमे केमिति डिटेक्ट करि पारिबु से विषय रे हमरो जाल बिछा जायतिला। गतकाली से जो ड्रेडेड क्रिमिनाल जी थिला अब्सकॉन्ड करथिला तार ना होची दास एलियास दाशरथी धीवर बयस 23 वर्ष तार बापा ना तनु धीवर धनुर्जयपुर बामेबारी थाना ताकू आमे नयाकोट थाना अंचल गोटे जगार ताकू आमे गिरफ्त करथिलु। गिरफ्त करबा परे पचरा उचरा जारी रहिला। पचरा उचरा जारी करबा संबंध में मध्य आमर विशेष तदंत मध्य अग्रगति कला। सही तदंतरे आमे ताठू विभिन्न जगार गोटे कंट्री मेड पिस्तल, गोटे अति धारुआ छुरी, गोटे कीपैड मोबाइल फोन विथ एयरटेल सिम एवं गोटे हीरो होंडा ग्लैमर मोटरसाइकिल जोटा कि आमे तदंतर जानी पार्छु जे से अन्य जिले में सेटा चोरी होईछि बोली सेटा तदंत जारी रही। गोटे मैरून कलर बोलेरो व्हीकल बियरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर OR09K 7485 सिल्वर ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स जोगुड़ा को विभिन्न जगार आमर चोरी होता से सब आम रिकवरी करूँ जबत भी होती। एतिकी आम कहीपर जे ये जो ड्रेडेड क्रिमिनाल दास धीवर आम जिले में प्राय 20टी विभिन्न थाना 20टी मकदमार देखो गत 19/10/2023 गोटे नयाकोट थाना रे आमर गोटे केस रजिस्ट्रेशन होता।
Nayakot Thana case number 95 under section 395 IPC and 25-27 Arms Act. ଯୋଉଥିରେ କି ଗତ 18/10/2023 ରାତି ଅଧରାତ୍ରିରେ 5 ରୁ 6 ଜଣ ଅଜଣା ଆସାମୀ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଯୋଉଟା କି ସପ୍ନେଶ୍ୱର ଫିଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ଫୁଲିଝର ତାକୁ ରାତିରେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ସଟର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏବଂ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଉ ସିସି କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ କରିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ এই କେସଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇ ତଦନ୍ତର ଭିତରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ପାତ୍ର, ପ୍ରଭାକର ଲୋହାର, ଅନିଲ ଗୋପେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହଗୁରୁ ଏଲିଆସ ବିଷ୍ଣୁ ନାଗ, ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହନ୍ତ এই 5 ଜଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ଆମେ ଯୋଉ ଗ୍ରେଡେଡ କ୍ରିମିନାଲ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ ଯିଏ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସେ ଆସାମୀ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେଇ ଆସାମୀ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚକମା ଦଉଥିଲା ପୋଲିସ। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ଆମର ଏସପି କେଉଁଝର ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଇ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ କରିକି ଆମେ କେମିତି ଏ ଗ୍ରେଡେଡ କ୍ରିମିନାଲ ଯିଏକି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ଏବଂ କୁଖ୍ୟାତ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଧରିପାରିବୁ ଏବଂ ଏ କେସ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଜାଲ ବିଛା ଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ସେଇ ଯୋଉ ଗ୍ରେଡେଡ କ୍ରିମିନାଲ ଯିଏ ଥିଲା ଆବସ୍କଣ୍ଡ କରିଥିଲା ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଦାସ ଏଲିଆସ ଦାସରଥୀ ଧୀବର, ବୟସ 23 ବର୍ଷ। ତାର ବାପା ନାଁ ତନୁ ଧୀବର, ଧନୁର୍ଜୟପୁର ବାମେବାରୀ ଥାନା। ତାକୁ ଆମେ ନୟାକୋଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ତାକୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିଥିଲୁ। ଗିରଫ କରିବା ପରେ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଲା। ପଚରାଉଚରା ଜାରି କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଶେଷ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କଲା। ସେଇ ତଦନ୍ତରେ ଆମେ ତାଠୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରି ମେଡ୍ ପିସ୍ତଲ, ଗୋଟିଏ ଅତି ଧାରୁଆ ଛୁରୀ, ଗୋଟିଏ କିପ୍ୟାଡ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ୱିଥ ଏୟାରଟେଲ ସିମ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ଗ୍ଲାମର ମୋଟରସାଇକେଲ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଟା ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲି ସେଟା ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ମେରୁନ୍ କଲର ବୋଲେରୋ ଭେହିକଲ bearing registration number OR09A7485, silver ornaments, gold ornaments ଯୋଉଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମର ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିକଭରି କରିଛୁ, ଜବତ ବି ହେଇଛି ଏବଂ ଏତିକି ଆମେ କହିପାରିବୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରେଡେଡ କ୍ରିମିନାଲ ଦାସ ଧୀବର ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 20ଟି ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 20ଟି ମକଦ୍ଦମାରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ସେସବୁରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଇବୁ ତଥା ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମକଦ୍ଦମାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ସେଗୁଡାକର ମଧ୍ୟ ଆମର କାଗଜପତ୍ର ଇଣ୍ଟିମେସନ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ କରାଯିବ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଏତିକି କହିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ରାତିରେ କୋଉଠି ବର୍ଗଲାରୀ କରିବା ହଉ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇକି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଅଟକାଇକି ଲୁଟ୍ କରିବା ହଉ ଏସବୁରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ୟାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସରେ ଆମର ତଦନ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି କରାଗଲା ଏବଂ ସେଇ ତଦନ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛୁ ଏବଂ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଏକାମ୍ର ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି।